السلام عليكم. المهم اليوم في هذه الحصة غادي نشوفوا le système musculaire selon ce plan. Premièrement, les caractéristiques. Deuxièmement, anatomie fonctionnelle. Troisièmement, physiologie de la contraction. Quatrièmement, unité motrice et jonction. Cinquièmement, métabolisme musculaire. Et enfin, adaptation et régulation. Donc, on a le système musculaire. Avant de parler de système musculaire, on va premièrement définir la myologie. La myologie est la partie de l'anatomie traitant des muscles. Généralement, la capacité de se mouvoir est une propriété de toutes les cellules vivantes. Notre corps sans cesse en activité, même lorsqu'on en repos. Exemple, le cœur et le diaphragme. Cela ne serait possible sans les muscles. يعني القدرة على الحركة يعني ما كتكون غير par l'intermédiaire des muscles. Mais qu'est-ce que ça veut dire un muscle? On va définir le muscle. Les muscles sont des tissus de corps humain composés de fibres musculaires fixés aux os par des tendons. Ils peuvent commander par le cerveau. Ensuite, ils représentent 40% du masse corporelle et 75% d'eau, plus les sels minéraux et les protéines. Les sels minéraux comme le sodium, le potassium, le calcium, etc. Et les protéines comme le myoglobine, l'actine et la myosine, qui se trouvent dans les myofilaments et possèdent la propriété de contractile, une propriété contractile. Donc, on va ensuite définir la myocyte. Les myocytes, ce sont des cellules musculaires. Il s'agit d'une fibre musculaire. C'est le principal constituant du ventre du muscle. Il se trouve dans le ventre du muscle. Il est entouré par l'endomésium, les غادي نشوفهم من بعد. Il est constitué de myofibrilles striées, parallèles les uns aux autres. Les myofibrilles sont striées et parallèles les uns aux autres. Ils sont responsables du phénomène de contraction musculaire. On trouve trois types de muscles. On a les muscles les striés, squelettiques, les muscles striés cardiaques et les muscles lisses. غادي نشوفوا كل وحدة بوحدها من بعد. Donc on passe, نشوفوا les trois types de muscles. Ces trois types de muscles sont différents, l'un par rapport à l'autre. On a le corps humain qui est constitué de 656 muscles dont les fonctions sont les mouvements, stabilité des articulations et le maintien de la posture. On a trois types de muscles, les muscles lisses ou squelettiques et cardiaques. Donc les muscles, les fonctions des muscles sont les muscles ont des fonctions différentes comme le mouvement,
ils permettent le mouvement et la mobilité corporelle, mobilité, par exemple, la mobilité des yeux, les expressions des visages, des visages. Ensuite, stabilité des articulations. Et ensuite, ils permettent le maintien de la posture. Le corps humain, كما قلنا, il a 656 muscles. Selon les types, les 3 types de muscles. Premièrement, on a le tissu musculaire squelettique. Ce sont des muscles qui recouvrent le squelette humain et qui sont attachés directement aux os par des tendons, une structure également fibreuse, résistante aux extensions, qui actionnent les articulations. Elles sont rapides dans leur contraction et décontraction, ce qui les rend aptes à enchaîner de multiples mouvements. Les tissus musculaires squelettiques, ils font des contractions et des décontractions et ils sont de multiples mouvements. Ils sont attachés directement aux os par des tendons. Le tissu musculaire lisse, on le trouve dans les parois des organes, les vaisseaux et dans les branches. Leur activité est indépendante de leur volonté, sous le contrôle du système nerveux autonome. Le tissu musculaire cardiaque, il est strié et son activité est involontaire, mais sous le contrôle du système nerveux autonome. Les 3 tissus ils se diffèrent l'un à l'autre. Les tissus musculaires squelettiques, ce sont des tissus musculaires a pour fonction de mobiliser le squelette. Ils sont striés car son observation au microscope laisse entrevoir des stries parallèles les uns par rapport aux autres. On trouve que leur activité est volontaire et dépendante du système nerveux somatique. السيستم نيرفو يعني الحركة هي volontaire، يعني احنا اللي كنتحكموا فيها، نقدروا نديروا الحركة نقدروا ما نديروهاش، يعني كنتحكموا فيها volontaire. Par contre, le tissu musculaire lisse, se sont formés, ils forment les parois du cœur, lisses, ils forment les parois des viscères. Ce sont des cellules non striées عندهم واحد الكونتراكسيون انفولونتير، يعني اللي حنا ما نقدروش نتحكموا فيها. كونتراكسيون عندهم لونت اي كونتينيو، ils ne se fatiguent pas، يعني هادو لان دائما كتكون هذيك الحركه انفولونتير، يعني ils ne se fatiguent pas. Et les tissus musculaires cardiaques, ils forment les parois du cœur. Ce sont également des cellules striées. Contraction involontaire aussi. Contraction rapide et rythmique. عندنا le cœur. Il ne se fatigue plus. يعني ما نقدروش نتحكموا في الكونتراكسيون ديال le cœur. يعني les tissus musculaires squelettiques volontaires et les tissus musculaires lisses et cardiaques sont involontaires. هنا عندنا les muscles striés squelettiques. muscles striés squelettiques يعني selon هنا عندنا واحد المقطع اللي كيبين لنا هنايا l'utilisation du microscope électronique، يعني عطانا هاد الستركتور l'ultrastructure du muscle strié squelettique et nous a permis d'observer en détail des divers organismes qui le composent
عندنا هنا comme vous le voyez عندنا le muscle وعندنا l'os ou les tendons où on trouve que le muscle comporte plusieurs faisceaux de fibres, plusieurs faisceaux de fibres qui est entouré par l'épimysium, par un épimysium هو داك الغشاء يعني هذاك الغشاء خارجي qui entoure هذوك les faisceaux. احنا عندنا كاينين دي فيبر ولكن دي فيبر ماشي مفرقين يعني كل مجموعة كتكون لنا دي فيسو مجموعة ديال لي فيبر كتكون لنا دي فيسو دو فيبر وهذوك المجموعات كاملين لي انتوري باغ ليبيميزيوم. قلنا اون muscle comporte قلنا plusieurs faisceaux de fibres musculaires où chaque fibre musculaire contient des myofibrilles qui elles sont composées de filaments de protéines, l'actine et le myosine. هنا لو فيبر هنا كنلقاو لو فيبر ها هو واحد لو فيبر qui est entouré par le périmysium. Le périmysium. Et le fibre, et chaque fibre musculaire entourée par l'endomysium ou chaque faisceau de fibres entouré par le périmysium. هنا عندنا لو فيبر musculaire هنا عندنا لو ميوسيت اللي كنا هضرنا عليها قلنا سي ان فيبر musculaire اللي هو مسؤول على الكونتراكسيون. وهنا عندنا لي فيسو سانغان aussi des vaisseaux sanguins. Oui. Les tissus musculaires lisses كما قلنا non striés يعني ما كيبانوش فيه هذوك لي ستري ils sont lisses. contraction قلنا involontaire يعني حنا ما كنتحكموش فيها. localisation يعني se trouve dans les parois des organes creux comme les vessies, les tubes digestifs, les voies respiratoires, l'utérus. Le myocyte monoclié, fusiforme, en couche circulaire, contraction lente et souteneuse permanente. Alternance, on trouve une alternance contraction et relâchement يعني كتكون عندنا واحد contraction puis كتبعها relâchement يعني une alternance. كما قلنا هاد les tissus musculaires lisses se trouvent sous le contrôle du système nerveux autonome. Les muscles cardiaques, les myocardes, parois du cœur, disposition en spirale du myocyte, contraction myocardiaque, propulse, sont dans les organes via vaisseau. Les pompes cardiaques, aussi, ils ont une contraction involontaire. On a les cardiomyocytes striés, ce sont striés, mononucléés, ramifiés, reliés par des disques intercalaires, entre jonctions ouvertes pour permettre le passage rapide des ions, contraction rythmique et coordonnée, rythme cardiaque selon le rythme cardiaque, contraction modulée par le système nerveux. Là, comme vous le voyez, on a fait le schéma des faisceaux de muscles cardiaques. Les faisceaux de muscles cardiaques, oui.
production de mouvement. Production de mouvement, on parle de mouvement, les mouvements du muscle. Les muscles, هنا في les photos هنا عندنا deux types de contraction. هنا عندنا muscle relâché, راك تبان relâché, وعندنا muscle contracté. يعني راه كاين واحد الاختلاف بيناتهم. L'activité musculaire, de la mobilité du corps, réaction aux modifications de l'environnement, ou les expressions, les émotions, les communications qui قلنا مثلا mobilité des yeux ou l'expression des visages, au moins les expressions des émotions. On a les contractions musculaires, كيما شفنا هنايا عندنا raccourcissement ديال لو muscle contracté كتكون عندنا raccourcissement وبالتالي كتكون عندنا mouvement. ملي كنديرو contraction كتكون عندنا raccourcissement ديال لو وكتنتج عليها واحد الموفمون. Mouvement du corps, locomotion et manipulation du muscle squelettique. Le mouvement de matière biologique, myocarde et muscles lisses, vasculaire, déplacement du sang et maintien. يعني هنا البرودكسيون ديال الموفمون اللي كتكون عندنا في الماتيير بيولوجيك ديال لي muscles lisses هي déplacement du sang et le maintien. Autres muscles lisses comme le voie urinaire ou l'utérus, on a déplacement de l'urine, les bulles, bol alimentaire et les fœtus. يعني هذه هي لي موفمون اللي كتكون عندنا في les activités musculaires, soit les muscles lisses ou bien lisses, cardiaques et squelettiques. Le maintien de posture résulte de la contraction du muscle squelettique. Ajustement musculaire constant et infime, inconscient. Tonus musculaire tonus musculaire permet le maintien dans toutes les postures malgré la gravité. يعني soit la position assis ou la debout etc. يعني دائما كتكون عندنا واحد المانتيان ديال la posture malgré هذيك la gravité et stabilisation articulaire. Et notre fonction il y a la production de chaleur, surtout les muscles squelettiques. Il produit l'énergie par l'ATP, 25% énergie mécanique, contraction musculaire, 75% كتعطينا la chaleur et le maintien de température corporelle. يعني il participe les muscles squelettiques participent à la régulation de la température. Tous les muscles qui se contractent يعني produisent de la chaleur, ce qui explique l'échauffement lors de l'exercice physique. يعني ملي كنديروا واحد l'échauffement كنحسوا بواحد الحرارة يعني تما il y a production de la chaleur. هنا عندنا structure du muscle. عندنا le muscle كما قلنا les faisceaux sont entourés par l'épimysium. وعندنا البيريميزيوم اللي قلنا الغشاء الثاني. يعني ملي كناخذوا واحد لو فيسو دو فيبر il est entouré par le périmysium. وملي كناخذوا واحد لو فيبر من هذاك لو فيسو هذاك لو فيبر il est entouré par l'endomysium.
يعني حنا عندنا 3 ممبران بغينا نقولوا ليبيميزيوم والبيريميزيوم والأندوميزيوم. هنا كنلقاو هنا عندنا لو نير أكسون اللي كيكون عندنا في لي فيبر. لي ميسكل هنايا عندنا قلنا هذاك لاكسون. هنا عندنا قلنا هنا فين كتكون عندنا ديك قلنا كتكون عندنا ديك بحال داك لونفوا لانفلو نيرفو اللي كي انفوي لو سيرفو، يعني نوتر سيرفو انفوا ان فلو نيرفو لي كوموند هادوك لي ميسكل باغ لاكسون. قلنا باغ لاكسون. المهم عندنا قلنا كوموند نو ميسكل قلنا دو سو كونتراكتي. قلنا دو سو كونتراكتي وي. هنا عندنا كنشوفو هنا ديفيرونت اورغانيت. هنايا هنا قلنا هنا عندنا لي فيسو قلنا دو فيبر، وعندنا ميسكولير. شاك فيبر ميسكولير كونتيان قلنا الميوفيبري. حنا غناخدو واحد الميوفيبري هو هذا ميوفيبري اللي constitué par les myofilaments. هاد les myofilaments ce sont des protéines d'actine et de myosine، هما المسؤولين لنا على الكونتراكسيون، مسؤولين على الكونتراكسيون. وقلنا بأنهم كيكونوا سوسون قلنا دي سوسون باراليل. هنا باراليل استريي. ياك حنا غادي ناخدو واحد هنايا هنا هو في هاد لو شيما، وغنشوفو الستركتور ديال لي فيبر مسكولار مناش كيتكون. عندنا الميوسيت fibre musculaire. Il est constitué aussi de cellules allongées, des cellules allongées jusqu'aux 30 cm de long, riches en noyaux et en mitochondries. وعندنا كنشوفوا هنايا كنشوفوا les bandes. عندنا des bandes claires et des bandes sombres. Les bandes claires ce sont des stries I, ou les bandes sombres ce sont des stries A. وعندنا le noyau, les myofibrilles et le sarcomère. قلنا le sarcomère. sarcomère قلنا احنا غادي نشوفوه هو le sarcomère. Il se trouve entre deux lignes Z وكيتكون لينا هاد لو ساركومير. احنا غنشوفوا هاد الستركتور دي ميوفيبري aspect strié dû à une organisation des constituants des myofilaments. قلنا le sarcomère se trouve entre deux lignes Z, unité fonctionnelle. وقلنا ان ميوفيبري فيه 10 000 ساكرومير، يعني احنا ما عندناش غير ان سول ساكرومير، وانما كاينين بزاف لي ساكرومير الينيي بو ابو، يعني الينيي باراليل. وعندنا l'alternance d'une zone alternance zone bond sombre ou clair. زون عندنا واحد لا بوند sombre A و بوند كلير I. لو ساكرومير كيتكون لينا من اون بوند sombre
plus deux demi-bandes claires. يعني غادي نشوفوا في لو شيما une bande sombre ou deux demi-bandes claires. يعني demi-bande claire et demi-bande claire. كل demi bande claire كتكون في يعني البوند sombre هي اللي كتكون لنا au milieu. و le bande sombre هي الميوزين. احنا غادي نشوفوا هذا الشيء. و les bandes claires هما l'actine. هنا au milieu de chaque bande I on a un ligne Z. حنا غنشوفوها في le schéma. Au milieu de chaque bande A on a des stries H. Au milieu de chaque strie H on a ligne M. هنا الصورة ما طلعتش. هي دابا لي ستري هاهما في لي شيما. عندنا I ستري A و ستري I. عندنا الستري A هي هذيك لا بوند A بوند سومبر. عندنا لا لين M ها هي قلنا لا لين M هي اللي كتكون وسط هذيك لي ستري A ستري H. وعندنا لا لين Z. لا لين Z عندنا لا لين Z من الجوانب بجوج. يعني لو ساركومير كما قلنا se trouve entre deux lignes Z. Entre deux lignes Z. وقلنا il est constitué de demi-bandes. De deux demi-bandes. يعني كلير يعني demi bande كلير من هاد الجهة و demi bande كلير من الجهة الأخرى. والوسط عندنا bande sombre. Chaque strie A possède en son milieu une strie H. Zone claire. Chaque strie A possède en son milieu une strie H. هي strie H. Zone claire. هي zone claire. هي كتبان claire. Au milieu de chaque strie I طبعا عندنا هنا عندنا لا لين هنا لا لين M. Au milieu de chaque strie I se trouve une zone plus foncée. هي plus foncée. Se trouve une zone plus foncée appelée ligne Z. هاد لا لين Z plus foncée تيبان لينا راه تيبان لينا et plus foncée في le strie I appelée ligne Z. Le sarcomère قلنا هي la région ها هو هنايا لا لين Z باين مزيان. لا لين Z هي sombre. هنا عندنا هما لي ستري كيبانو لينا. الساركومير قلنا اونتر دو لين زد هما لي لين زد الفوق دو لين زد. لا لين ام لا لين ام هي كتقسم لينا هذيك لا بوند اش. ها هي لا بوند اش اون دو كوتي. وعندنا عندنا لا بوند ا هي لا بوند ا. لا بوند ا هي راه سومبر. ها هي كتبان لينا لا بوند ا هي لا بارتي سومبر. ها هي لا بارتي سومبر. و ستري اي les stries I ce sont des bandes claires
هما كلير كيبانوا لينا كلير. هنا لي بوند قلنا لي بوند سومبر هما ce sont des myofilaments épais de myosine. هما les sombres هما les bondes sombres. ولي myofilaments d'actine les clairs هما ce sont des myofilaments minces. Ce sont des myofilaments minces. Les filaments épais قلنا هما de myosine ياك هما اللي كيكونوا لينا sombre. و les filaments minces fins d'actine هما اللي كيكونوا لينا clair. Les fibres musculaires apparaissent striées au microscope. En effet, chaque cellule est constituée كما قلنا de myofibrilles qui présente un motif répétitif يعني راه كيتعاود. Le sarcomère هو اللي كيتعاود لينا répétitif. Lors de la contraction du muscle, le coulissement du filament d'actine et de myosine, ce sont des protéines, entraîne le raccourcissement du sarcomère, donc le fibre donc du muscle. يعني هنا كما كنشوفوا هنا في هذا الشيمه الاولى هي عندنا الميوزين لاكتين قلنا ce sont des bandes claires وعندنا الميوزين qui sont ce sont des bandes هما يعني sombre. هنا عندنا واحد لالونجمون كنشوفوا ديال الساركومير. عندنا واحد لالونجمون وهنايا عندنا كنشوفوا بان الميوزين يعني هنا عندنا ساركومير ديكونتراكتي يعني قلنا سميتو الميوزين والاكتين يعني متباعدين. وهنا في الشيمه الاخرى كنشوف بان متقاربين يعني ان الساركومير كونتراكتي يعني الى كونتراكتي يعني هاد لي فيلامون ديال لاكتين والميوزين سون كونتراكتي. effectue un mouvement le long ce qui produit un raccourcissement ديال le fibre musculaire وبالتالي كتكون عندنا mouvement. Ce travail exige de l'énergie. Cette énergie est produite par l'oxydation de substances nutritives apportées par le sang. Cette combustion a lieu dans une partie spécialisée de la cellule appelée mitochondrie. يعني احنا باش غادي نحتاجوا لهذيك الطاقة هاد لو طرافاي كامل هذا اللي هاد دي كونتراكسيون غنحتاجوا فيها لا تي بي اللي كتكون عندنا في لي سيلول ابلي ميتوكوندري لا ميتوكوندري. هنا الستركتور ديال دو ساركومير هنا كاين ما شفنا هنا ساركومير اونتر دو ستريزيد هما لي ستريزيد في الجوانب هنايا وهذا كله كيتسمى لو ساركومير. عندنا لين لا لين ام قلنا اللي كيكون في او ميليو ديال لا بوند اش. هنا عندنا قلنا هنا عندنا هما لي ميوفيلامون ايبي هنا هما كيبانوا لنا الميوزين. وعندنا لي ميوفيلامون مانس داكتين. لي ميوفيلامون مانس داكتين
Ce sont des myofilaments كيبانوا لنا بحال الكورداج بحال une corde comme une corde كنقولوا comme une corde de bateau comme une corde كيبانوا لنا. ولي filaments épais de myosine il comprend deux parties عندهم le queue وعندهم des têtes حنا غنشوفوهم عندهم des queues عندهم des têtes. قلنا au niveau moléculaire des myofibrilles sont formés par deux types de filaments ou myofilaments. هما اللي قلنا les filaments épais قلنا sombre épais هما الميوزين و les filaments fins هما l'actine. Ce sont des filaments fins et minces هما اللي قلنا clair. 4 protéines interviennent dans la composition de myofilaments. يعني الميوفيلامون كنلقاو فيها الميوزين وكنلقاو فيها لاكتين وكنلقاو فيها لا تروبونين وسي كنلقاو فيها التروبو ميوزين تروبوميوزين. يعني عندنا لا ميوزين واللاكتين ولا تروبونين ولا تروبوميوزين هادو كلهم كيدخلوا لينا في الكونتراكسيون ديال لو ميسكل. هنا الستركتور ديال الميوفيلامون هي لاكتين قلنا كوم ان كورداج هي كوم ان كورد. والميوزين قلنا il comprend deux parties la queue et les têtes. عندها des têtes ولا queue. كما كنشوفوا هنايا قلنا لي فيلامون ايبي كنشوفوا هنا عندنا لي زون ها هي لي زون كلير زون كلير striage. وهنا في لو شيما الاخرى هي نفس الشيما غير هنا في الشيما الاولى يعني كتبان بوضوح كيبانوا لنا دوك لي ميو فيلامون ديال لاكتين والميوزين كيبانوا مزيان. هنا كما شفنا عندنا لين زد عندنا دو لين زد اللي كيكونوا لينا لو ساركومير ياك دو لين زد. عندنا لا زون كلير سترياج. هنا عندنا لا لين ام قلنا هي اللي كيكون اللي كيقسم لينا ديك لا بوند اش اون دو. وهنا كما شفتوا كيبان لينا لي ميو فيلامون لي مانس داكتين qui sont clairs ou les myofilaments épais de myosine sombre راهم كيبانوا sombre. هنا عندنا ريتيكيلوم ساركوبلازميك endoplasmique du myocyte. Réseau de tubules enlaçant chaque myofibrille à l'intérieur de la fibre. Fonction stockage et libération d'ions de calcium. Déclenchement la contraction. Fin contraction récaptage du calcium. هنا عندنا كنشوفوا هاد الريتيكيلوم اندوبلازميك. الريتيكيلوم اندوبلازميك يعني هو اللي كيكون فيهم دي زيون دو كالسيوم
هاد لي زيون دو كالسيوم يعني مسؤولين تاهم على الحركة، يعني لما الكونتراكسيون. هو لو ريتيكولوم ساركوبلازميك. هنا عندنا لو ساكرولام. هنا عندنا ميتوكوندري. وهنا لي فيلامون، هنا عندنا الميوزين ولاكتين. وهذا ميوفيبري. Base cellulaire de la contraction. Le muscle composé de plusieurs myocytes. يعني ما عندناش غير une seule myocyte كما قلنا الميوسيت قلنا هي il s'agit d'une fibre musculaire. يعني راه عندنا le muscle se compose de plusieurs fibres musculaires. C'est la contraction simultanée du myocyte qui permet au muscle de se raccourcir de façon coordonnée. يعني هاد الكونتراكسيون ديال هاد لو فيبر myocyte permet au muscle de se raccourcir. Déclenchement, contraction égale libération des ions de Ca2+. يعني هنا قلنا لي زيون دو Ca2+، يعني عندهم واحد الدور في الكونتراكسيون. يعني إلا ما كانوش هاد لي زيون دو الكالسيوم ما كتكونش عندنا كونتراكسيون. Contraction due au raccourcissement du sarcomère provoqué par le glissement des filaments du myosine sur le filament d'actine. يعني ملي كتكون عندنا واحد الكونتراكسيون كتولي ملي كنديرو كونتراكسيون كتولي عندنا واحد لاكورسيسمون ديال الساركومير. الساركومير اللي قلنا كي سو تروف اونتر دو ستريزيد، يعني il se contracte كيولي راكورسي. وهاد الراكورسيسمون كتجي من الجليسمون ديال الفيلامون ديال الميوزين سور لي فيلامون داكتين. يعني كتولي واحد الجليسمون بيناتهم، وبالتالي هذاك لو ساركومير يعني il se raccourcisse. هنا غادي نشوفوا لو ساركومير au cours de la contraction musculaire. هنا كما شفنا هنا muscle relâché وعندنا muscle contracté. le muscle relâché يعني كنشوفوا بأن لو ساركومير عندنا ما كايناش عندنا واحد ديمينيسيون ديال اللونغور ديالو. وملي كتكون عندنا muscle contracté يعني كنشوفوا بأن لو ساركومير عندنا ديمينيسيون ديال لا لونغور، وعندنا غليسمون كما كنشوفوا غليسمون ديال لي ميوفيلامون. وكنشوفوا هنا شوف الشيمه الاولى في الميسكل غولاشي كانت عندنا هذيك لو ستري اش، لو ستري اش. ملي ولات عندنا درنا واحد الكونتراكسيون ميسكولير يعني هذيك الستري اش الى ديسباري ما كايناش. rétrécissement bond 1 rapprochement ديال ستري زد. هما لي ستري زد في لو شيما الاولى ميسكل غولاشي متباعدين، هادوك لي ستري زد. ملي ولات عندنا كونتراكسيون درنا كونتراكسيون il se rapproche. هما لي ستري زد il se rapproche. هنا عندنا الميكانيزم. دابا حنا غادي نشوفوا الميكانيزم كيفاش كتوقع لين كدوز هذيك المرحله ديال الكونتراكسيون. يعني راها كاين عده مراحل
اللي كدوز منها. هنا كنشوفوا لو ميسكل اوروبو، يعني هنايا عندنا اوروبو يعني ما عندناش، ما كايناش كونتراكسيون، با دو ليزون دو ميوزين اكتين، stimulation, libération de les ions de Ca2+, qui va se lier. المهم هنا في الأوروبو كنشوفوا واحد لالونجمون ديال الساركومير، واحد لالونجمون. ولكن حنا ملي كتكون عندنا واحد هادوك لي زيون منين كيجيونا من الساركوبلازم. يعني ملي كتكون عندنا واحد ديبولاريزاسيون، إزالة الاستقطاب ديال الممبران ديال الفيبر مسكولير ستري سكوليتيك، كديكلونش لا ليبراسيون ديال الكالسيوم دون لو ريتيكولوم. هاد الكالسيوم كيكون ستوكي في الريتيكولوم اللي كنا شفنا في ديك الشيما اللي سابقه، لو ريتيكولوم sarcoplasmique sous forme ionique dans le sarcoplasme. ملي ما كتكونش عندنا واحد لا ليزون قلنا ما بين lorsque التروبونين قلنا n'est pas lié au calcium, pas d'interaction actine myosine، يعني ما كتكونش عندنا. يعني حنا قلنا بأن الفيلامون فان، الفيلامون فان قلنا كيتكون لينا من لاكتين، وعندنا التروبوميوزين، وعندنا التروبونين، يعني لو تروبونين. ملي ما كيكونش عندنا داك لي زيون ديال الكالسيوم فوق التروبونين، يعني ما كتكونش عندنا واحد لا ليزون ما بين لاكتين والميوزين. يعني اون بريزونس ديال ليون ديال الكالسيوم كتكون عندنا ليزون اكتين ميوزين، il devient possible هذيك لا ليزون. ملي كيتفيكسا لينا قلنا ليون ديال الكالسيوم فوق لو تروبونين، يعني كتكون عندنا واحد ليبراسيون ديال دوك ليبراسيون ديال لي بلاص اللي غتجي فيهم داك الميوزين، لا تيت ديال الميوزين اللي كيكونوا عندنا ديجا اوكيبي باغ التروبوميوزين، يعني لا ليزون ديال الكالسيوم قلنا سور لا تروبونين entraîne un changement ديال الكونفورماسيون ديال لا تروبونين qui se déplace légèrement هذاك التروبوميوزين، وكيدير لينا واحد هذوك لي سيت اللي ماسك لي سيت دو ليزون اكتين ميوزين. قلنا راه شفنا اوروبو، قلنا سميتو الساركومير طالونجي، الميوزين كوبلي كتكون لنا كوبلي كوبلي بلا دي بي دي فوسفات انورغانيك، فوسفات انورغانيك بي اي كيكون عندنا. ابري قلنا دي ماسكاج ديال لي سيت دو ليزون دو لا ميوزين، هادوك لي تيت دو ميوزين vont se lier à l'actine، le départ ديال الفوسفات اللي قلنا inorganique ولا دي بي va stabiliser la liaison actine-myosine. هذيك la liaison va être stable et entraîne un changement de conformation de la myosine. قلنا ملي كتفيكسا لينا الميوزين سيغ لاكتين، يعني كتكون دايره لنا واحد
واحد لونغل ديال 90 درجة 90 دوغري. من بعد ملي من بعد كتولي لينا غادي نشوفوا غتولي لنا 45 درجة. هي فاش كتكون عندنا كونتراكسيون هذيك الزاوية كتصغر. قلنا l'angle que se fait la tête de myosine avec le queue va diminuer وغادي تولي لنا 45 درجة 45 degrés. Et la myosine et l'actine étant liées, ce qui entraîne un mouvement relatif entre deux. Et les deux disques GNA Z se rapprochent, ce qui correspond à un raccourcissement du sarcomère. يعني كيولي عندنا واحد الراكورسيسمون دار لنا واحد الجليسمون ديال دوك لي ميوفيلامون بجوج، وبالتالي les deux disques Z se rapprochent, ce qui correspond à un raccourcissement du sarcomère. Couplage, excitation, contraction, série d'événements reliant l'excitation des muscles par le système nerveux et aboutissant à la contraction. Stimulus de la contraction égale signal électrique égale un influx nerveux transporté par axone, prolongement de motoneurone, un flux arrive sur myocyte par terminaison axonale. هنا اللي قلنا ان plusieurs قلنا كيكونوا عندنا واحد plusieurs fibres musculaires de même type sont regroupées ensemble et forment ce qu'on appelle une unité motrice. يعني قلنا un ensemble de types de fibres يعني ils forment ce qu'on appelle une unité motrice. Et chaque unité motrice est contrôlée par le système nerveux central. Le système nerveux central اللي هو le système nerveux central الجهاز العصبي المركزي كنقولوا. يعني notre cerveau envoie un influx nerveux et commande à nos muscles de se contracter. Au moment où l'unité motrice reçoit un flux nerveux, la totalité de ces fibres musculaires sont sollicitées, يعني excitées. Et dans notre corps, va automatiquement stimuler un certain nombre de fibres musculaires, des types qui correspondent à l'effort demandé. Il y a un nombre de fibres musculaires du type qui correspond à l'effort demandé. هنايا كما كنشوفوا عندنا le corps cellulaire, la moelle épinière, corps cellulaire du neurone, عندنا les unités motrices كما قلنا les unités motrices, nerfs, وعندنا le fibre musculaire. Le fibre musculaire قلنا هنايا هذاك l'axone قلنا l'unité motrice بعدا هي un ensemble قلنا formé par le neurone qui énerve la fibre ou son axone. يعني عندنا هاد l'unité motrice كتكون لينا من l'axone. ها هو l'axone d'un neurone moteur. d'un neurone moteur. هاد l'axone عنده واحد البرولونجمون. ها هي كنشوفوا واحد البرولونجمون. برولونجمون يعني كيتقسم لينا هذاك l'axone كيتقسم لينا دي عندنا برولونجمون كتولي عندنا واحد الراميفيكاسيون في الاخر، النهايات ها هما
des ramifications. Chacune d'elles, يعني chaque ramification, chacune d'elles énerve un seul fibre. كما شفتوا هنا عندنا des fibres ولكن un seul fibre. Chaque ramification يعني énerver لنا un seul fibre. Production d'énergie, contraction d'un muscle, hydrolyse les molécules d'ATP كما قلنا كتكون عندنا واحد l'hydrolyse. ملي كتكون عندنا واحد l'hydrolyse ديال l'ATP on a ADP plus PI. قلنا كتكون عندنا كترجع لينا هذيك الحاله المهم من بعد هذيك لا كونتراكسيون كنرجعوا للحاله ديال لالونجمون ملي كتكون عندنا واحد ليدروليز ديال لا تي بي اللي كتعطينا ا دي بي بلس بي entraîne un changement de conformation ديك الميوزين par la tête الى قلنا الميوزين revient à sa valeur. يعني حنا كنرجعوا وفينال هذاك لا تيت كما قلنا قبل لا تيت ديال الميوزين ديبلاسي كيمشي لينا لي زيكستريميتي وكتكون عندنا داك relâchement en retour à la concentration initiale. كنرجعوا كما في الاول وهذاك لي زيون حتى هما كيرجعوا للبلاصه اللي جاو من الاول. يعني قلنا contraction d'un muscle, hydrolyse des molécules d'ATP des myocytes, ADP plus P. C'est l'ATP seule source d'énergie pour le déplacement du myofilament. Or, réserve de l'ATP myocytaire très faible ne pourrait tenir que 4 à 6 secondes de contraction. Nécessité de régénération de l'ATP au fur et à mesure de son utilisation. Là, on trouve 3 voies de régénération avec ou sans oxygène, créatine phosphate, respiration cellulaire aérobie ou glucose anaérobie lactique. On a 3 voies de régénération de l'ATP. Les contractions, on ne peut pas tenir la contraction, il n'a que 4 à 6 secondes. بالتالي كنحتاجوا la régénération ديال l'ATP حسب يعني الحاجة ليها. هنا عندنا الكرياتين فوسفات. كرياتين فوسفات dérivé d'un anaérobie lactique. Liaison riche en énergie, phosphate, réserve d'énergie limitée, quelques secondes, mais disponible et rapide. Transfert instantané d'énergie. عندنا production de l'ATP à partir d'ADP. Phosphorylation directe par une créatine kinase, source d'énergie mobilisée en premier pendant une contraction. Prépondérante, quand contraction intense et brève, nécessitant puissance et rapidité d'exécution. هنا عندنا الكرياتين فوسفات، عندنا لا دي بي، هنا عندنا phosphorylation directe ديال لا دي بي par réaction avec créatine phosphate. عندنا utilisation d'oxygène aucune، يعني ما عندناش الأكسجين محتاجوش. عندنا production en ATP par molécule de CP créatine.
كما كنا شفنا في لي فيليير انرجيتيك. durée de la réserve d'énergie 15 secondes. و la source d'énergie هي CP كرياتين فوسفات. كرياتين فوسفات. و on peut يعني هاد الانايروبي الاكتيك كتكون عندنا في السبرانت، كتكون عندنا البويسونس وواحد الرابيديتي. respiration cellulaire aérobie. phosphorylation oxydative. catabolisme du glucose. عندنا nécessité de l'oxygène puisque on a l'aérobie. glucose plus l'oxygène كيعطينا H2O plus CO2 libération plus libération d'énergie capté par l'ATP. le lieu فين كتكون لينا هاد كتكون في لو lieu في الساركوبلازم plus ميتوكوندري. كما قلنا كتكون عندنا 36 ATP au niveau de mitochondrie. un glucose كيعطينا 36 ATP. lente كتكون عندنا lente étape rationnelle réactionnelle mobilisé au repos ou exercice d'endurance léger marche مثلا la marche ou modéré بحال jogging. هنايا كما كنشوفوا عندنا glucose كيعطينا هنا l'ATP. ماشي خرجت ليا. عندنا l'ATP كما قلنا هنا لاسيد بيريفيك لاسيد غرا قلنا هنايا او نيفو كتعطينا CO2 و H2O plus l'ATP. au niveau de la mitochondrie. يعني تكون عندنا 36 ATP au niveau de mitochondrie plus 2 ATP au niveau de sarcoplasme. هنا le glucose glycolyse anaérobie lactique. glucose anaérobie lactique قلنا sans oxygène. catabolisme ديال glucose. glycolyse à partir des réserves قلنا ديال الجليكوجين ou le glucose du sang. pyruvate تكون عندنا واحد pyruvate et les libérations d'énergie l'ATP. un glucose nous donne 2 ATP. le lieu sarcoplasme. si l'oxygène est suffisant كتكون عندنا voie aérobie. l'ATP mitochondrie. si l'oxygène est insuffisant exemple l'activité musculaire intense اللي كنديرو كيكون عندنا voie anaérobie بالتالي كتكون عندنا pyruvate lactate. le moindre rendement énergétique non. le moindre rendement قلنا le moindre rendement énergétique que voie aérobie. يعني le voie aérobie راه كاينه واحد le rendement énergétique كتر mais plus rapide. plus rapide accumulation acide lactique, acidose sang, fatigue musculaire. يعني هنا كتكون عندنا واحد لا فاتيك ديال لي مسكل
وكتكون عندنا واحد الرابيديتي وكتكون عندنا روندومون موان روندومون ديال انرجيتيك. هنا عندنا الجليكوجين se transforme en glucose. هنا تعطينا هنا l'ATP l'acide pyruvique ensuite l'acide lactique. Glycolyse anaérobie, formation d'acide lactique. Sans la présence de l'oxygène. Source d'énergie, glucose. Utilisation d'oxygène, aucune. Produit de ATP par molécule de glucose. يعني كل molécule ديال الجلوكوز كتعطينا 2 ATP. Et acide lactique. Durée de la réserve d'énergie de 30 à 60 secondes. هنا غادي نشوفوا les types de contraction musculaire. Les muscles ne se raccourcissent pas toujours pendant une contraction. Interaction actine et myosine كما شفنا كتكون عندنا واحد لا طونسيون يعني فورس تالي كتكون عندنا موفمون. Contraction isotonique. Les plus connus, pas de variation de la tension, le muscle raccourci, il y a un mouvement, exemple pliage des genoux, contraction isométrique, يعني هنا عندنا des types de contraction الأولى هي isotonique, contraction isométrique, le muscle ne se raccourcit pas, myofilament dérape et la tension augmente. Exemple, soulever une commode. Servent à maintenir la position debout ou stabiliser les articulations et le mouvement. Le tonus musculaire, phénomène de contraction partielle, continue, résultat de la stimulation systématique et d'unité motrice. D'unité motrice disséminée dans le muscle, origine involontaire, réflexe, même quand il n'est pas sollicité volontairement. Un muscle est légèrement contracté, maintien de posture, préparation au mouvement, paralysie, trauma, influx nerveux, tonus musculaire, muscle flasque. Qu'est-ce qu'on a d'un muscle flasque? Atrophie. Exercice aérobie, endurance, course à pied, ski de fond, cyclisme. On a les exercices d'endurance, l'aérobie, يعني en présence de l'oxygène, les courses à pied, les skis de fond, les cyclismes, augmentation de force, souplesse musculaire et résistance à la fatigue. On a la résistance à la fatigue, augmentation densité capillaire, mitochondrie, nombre et taille, augmentation des mitochondries,
le nombre et la taille. Réserve d'oxygène plus de myoglobine. Associé à d'autres adaptations, hypertrophie myocardiaque, augmentation, parce qu'on a l'augmentation cardiaque, amélioration, échange gazeux pulmonaire, ventilation, amélioration des gestions tissus osseux. Là, le cas des d'exercices anaérobiques. Anaérobique, يعني exercice contre résistance, isométrique, musculation, augmentation de volume de masse, force, muscles biceps, pectoraux, augmentation, taille, myocytes, contenu en myofibrilles et myofilaments. يعني هنا في l'exercice anaérobie كتكون عندنا غير augmentation ديال volume de masse، ما كتكونش عندنا واحد l'endurance كما شفنا في l'exercice aérobie. كتكون عندنا seulement une force musculaire، augmentation ديال الفوليوم ديال الماس du masse ديال la force musculaire، biceps ou pectoraux، augmentation ديال taille ديال les myocytes qui se trouvent en myofibrilles et myofilaments اللي تكلمنا عليهم. هنا typologie des fibres musculaires, généralité. Les muscles قلنا ensemble de faisceaux كما قلنا de fibres musculaires. Potentialité différente pour utiliser l'ATP كما شفنا عندنا واحد la différence l'utilisation de l'ATP. Vitesse de contraction de fibres dépend de rapidité à scinder l'ATP. Les fibres se distinguent par les processus métaboliques qu'elles utilisent. يعني selon هذاك le processus métabolisme, les fibres se distinguent. Leur résistance à la fatigue en fonction de la filière. يعني en fonction de la filière عندنا 3 filières شفناهم، aérobie ولا anaérobie lactique ولا anaérobie alactique. يعني selon هاد les fonctions en fonction de هاد les 3 filières métaboliques sollicitées majoritairement, sollicitation d'une typologie particulière de fibres. يعني selon هذا selon la résistance à la fatigue, selon en fonction de les filières بثلاثة، يعني غادي نشوفوا بأن كاينين عندنا 3 تيب ديال لي فيبر. تكون عندنا واحد une typologie type 3 types particulières de fibres selon les filières énergétiques. هنا عندنا l'os, le muscle، وعندنا les vaisseaux sanguins. هنا عندنا les tendons، l'os, les tendons qui lient قلنا l'os avec le muscle. هنا عندنا l'hypomésium قلنا اللي qui entoure les faisceaux de fibres. ها هو هنا un faisceau de fibres. et les fibres هنا باش ليه مزيان et le fibre musculaire. هنا les vaisseaux sanguins. إذا قلنا
سولون قلنا دوك لي تروا فيليير عندنا une typologie غنشوفوا une typologie des fibres musculaires dans son ensemble. قلنا les fibres musculaires ne sont pas toutes identiques ماشي بحال هذوك les fibres musculaires. Un muscle squelettique isolé renferme essentiellement deux types de fibres, les fibres lentes ou les fibres rapides. هنا ما غنهضروش على لي مسكل حنا غنهضروا على لي مسكل سكوليتيك. لي مسكل سكوليتيك بوحدهم يعني عندهم كاينين واحد اون ديستانغ دو تيب دو فيبر. لي فيبر لونت كنسميوهم تيب 1 ولي فيبر رابيد اللي كنسميوهم تيب 2. لي فيبر لونت تيب 1. Les fibres lentes, ils possèdent des caractères prédominants aérobies car ils recèlent d'un grand nombre de mitochondries, d'un grand nombre de myoglobine, d'une forte concentration d'enzymes propres au métabolisme aérobie. Ces fibres sont plus vascularisées et finalement, elles ont une forte résistance à la fatigue. Les type 1, ils ont une forte résistance à la fatigue. Ce sont des fibres lentes, aérobies. Les fibres rapides de type 2 sont au service de la filière anaérobie. Elles sont moins endurantes que les fibres lentes type 1, mais elles ont un plus grand potentiel de force, vitesse, de contraction. En résumé, ils sont peu vascularisés. Leurs mitochondries et leurs myoglobines se retrouvent en moins grand nombre et elles possèdent une forte contraction d'enzymes propre au métabolisme anaérobie. يعني أن عندنا deux types de fibres musculaires, fibres qu'on appelle fibres de type 1, lentes, ou fibres de type 2, qui sont rapides. Les fibres rapides, les fibres de type 2 peuvent être divisées en 3 sous-groupes. Donc les fibres rapides 2, ils peuvent être divisés en 3 sous-groupes. Les fibres de type 2A, qu'on appelle 2A, elles sont concentrées de fibres intermédiaires, alors elles sont considérées comme ayant des capacités anaérobies et aérobies. Les fibres de type 2B, elles sont considérées comme ayant exclusivement des fibres anaérobies. Les fibres de type 2C, le muscle strié squelettique en possède très peu. يعني هادو ما كاينينش بزاف يعني غالبا ما كنتكلموا غير على لي فيبر دو تيب 2A et les fibres de type 2B. La typologie de fibres musculaires. المهم هنا باش نديرو واحد على هاد لي 3 فيبر قبل ما ندوزو لهاد التيبولوجي دي فيبر مسكولير. قلنا عندنا 3 ديفيرون تيب دو فيبر مسكولير سكوليتيك ياك. قلنا عندنا لو تيب لي فيبر دو كونتراكسيون لونت كنسميوهم لونت 1
وعندنا les fibres de contraction قلنا de A et de B. Les fibres غنهضروا على les fibres de contraction lente. Ce sont des petits fibres contenant peu de glycogène, riches en myoglobine, وكيكونوا عندنا في les voies aérobies de production de l'ATP. ياك كيكونوا résistantes à la fatigue وكتكون عندنا فيهم واحد l'endurance. يعني كتكون عندنا في l'exercice les peu puissants et prolongés les exercices d'endurance قلنا عندهم واحد الكاباسيتي illimitée. يعني puisqu'on a une endurance كتكون عندهم واحد الكاباسيتي illimitée وواحد البويسونس. هذيك البويسونس ديالهم ديبون ديال على de VO2 max ياك. قلنا هاد les fibres de contraction lente utilisent essentiellement des voies aérobies en utilisant comme substrat énergétique les triglycérides. دابا عندنا les fibres قلنا les fibres à contraction rapide اللي هما de B. Ce sont des fibres grosses contenant de grandes quantités de glycogène وعندهم peu de myoglobine. يعني العكس ديال les fibres lentes. وعندنا كتكونوا في les voies anaérobies de production de l'ATP. les fibres هاد les fibres تيكونوا fatigables وكتكون عندهم واحد la force وواحد la rapidité. ils sont sollicités يعني كنديرهم lors des exercices brefs et intenses utilisent la voie anaérobie avec la dégradation قلنا ديال الجليكوجين. ou ce sont de capacité très faible, puissance très élevée, capacité très faible, puissance très élevée. وعندنا قلنا les fibres 2A. هاد les fibres 2A كنسميوهم des fibres intermédiaires. علاش intermédiaire غادي نشوفوا de taille قلنا intermédiaire, quantité moyenne ديال myoglobine, riche en myoglobine, production de l'ATP par les deux types de voies, anaérobie et aérobie. علاش سميناهم intermédiaire. قلنا هاد les fibres intermédiaires il peut évoluer vers le type 1. يعني يقدروا يوليو لينا في le type 1 اللي قلنا هو les fibres de contraction lente suite à des entraînements. يعني درنا des entraînements type d'exercice de fibre 2 قلنا اللي درنا des entraînements et des exercices قلنا نقدروا هاد les fibres ils vont évoluer vers le type 1. هاد les fibres 2A ont un métabolisme قلنا intermédiaire و utilisant des voies aérobies. يقدروا يديروا des voies aérobies. الكاباسيتي كتكون faible والبويسونس كتكون élevée. نقدروا نقولوا كاباسيتي موديري. هذا هو الفرق بيناتهم. يعني في هاد لا تيبولوجي دي فيبر ميسكولير يعني هنا راه كاين واحد ريزومي. عندنا كاركتيرستيك ou les types de fibres de type 1 lente, type 2A rapide ou un type de B rapide. Vitesse de contraction يعني في les type 1 lente كتكون lente, vitesse lente.
100 millisecondes. Résistance à la fatigue كتكون عندنا élevée كما قلنا. Capacité aérobie كتكون élevée. Capacité anaérobie faible. Les capillaires beaucoup. Teneur en myoglobine كتكون عندنا faible. Couleur de fibre rouge. Teneur en glycogène faible. Diamètre de fibre faible. Le type de ZA qui est rapide, 50 millisecondes. Résistance à la fatigue intermédiaire, capacité aérobie intermédiaire, capacité aérobie intermédiaire, capacité anaérobie intermédiaire, capillaire beaucoup, teneur en myoglobine faible, couleur de fibre rouge, teneur en glycogène intermédiaire, diamètre de fibre intermédiaire. Le type de B, ils sont rapides, très rapides, 25 millisecondes. Résistance faible, résistance à la fatigue faible, capacité aérobique faible. Capacité aérobie faible ou capacité anaérobie élevée, capillaire peu, teneur en myoglobine élevée, couleur de fibre qui est blanc, ou teneur en glycogène élevé, diamètre de fibre qui est le diamètre grand, un grand diamètre. Et merci de votre attention. أتمنى يكون هذا المجهود المتواضع يعني يعجبكم.